عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهترم قط طه مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد عنتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيادا بما ختتني. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراك ومن محن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك
ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سلام شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السلام ولشيخنا ورب أرواحنا كهجيرية والدين بالكذب خير وأصولهما وفروعهما وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai halaman 32. Bacaannya bab dzikri wa du'ai. Halaman 32, bab yang baru, bab dzikri wa du'ai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam al-Mu'allif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi barakati ulumih wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Babul dzikri wa du'ai. Ini bab mengenai tentang zikrullah, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah banyak sekali. Afdalnya adalah tilawatul Quran. Jadi berzikir kepada Allah itu sangat banyak jumlahnya. Yang paling utama adalah tilawatul Quran. Jadi antum kalau sudah berzikir jangan lupa Quran dibaca. Kenapa demikian? Karena Quran ini merupakan zikir yang paling utama. Baca ratibul amtas, baca ratibul haddad, baca istighfar, baca salawat, jangan lupa baca Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Quran merupakan afdalul dzikri, zikir yang paling utama. Nah, ini para ulama memberikan satu cara untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, salawat, atau tasbih, atau la ilaha illallah. Bagaimana afdalnya? Maka yaitu disebutkan oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang masyhur dengan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kata beliau, zikir itu terbagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama, zikrul lisani faqat, berzikir dengan lisan saja, hanya lidah yang mengucapkan istighfar namun hati kosong. Inilah yang disebut dengan zikrul lisani faqat. Hanya berzikir menggunakan lidah saja. Lisannya mengucapkan kalimat subhanallah, hatinya kosong dari kalimat subhanallah. Ini disebut dengan berzikir dengan lisan saja. Nah, pada tingkatan yang pertama ini, fal martabatul ula qalilatun nafi wa dha'ifatul athari. Sangat sedikit manfaatnya dan akarnya itu pengaruhnya buat kehidupan kita, zahir batin kita sangatlah lemah. Makanya kalau seandainya ada orang yang berzikir dengan lisan saja, astagfirullah, 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 sementara hatinya kosong, tidak beristighfar kepada Allah,
Lisannya hanya mengucapkan kalimat subhanallah, subhanallah, hatinya kosong, tidak sama sekali menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Ini zikir yang sangat sedikit manfaatnya dan sangat lemah asar atau pengaruhnya untuk kehidupan kita, lahir batin kita. Jangan lupa ya, kita muslim dan muslimah jangan terdukun. Jangan kemana? Jangan terdukun, jangan ke paranormal, jangan ke orang pintar. Ada masalah, jangan ke dukun, jangan paranormal, jangan ke orang pintar. Nabi ajarkan sudah banyak, sudah terlalu sangat banyak ajarannya dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sulit pada kehidupan ekonomi, susah cari maisha kehidupan. Ekonomi kita sangat kita butuhkan, sementara kita punya pemasukan sedikit. Nabi sudah memberikan jalan agar terbuka pintu-pintu apa? Mendapatkan rezeki yang halal yang banyak. Sudah halal apa? Banyak kan enak begitu. Dapatnya halal kemudian apa? Banyak, sudah pasti ini rezeki diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Caranya disebutkan oleh pengarang kitab Al-Qirtas Syarah Radul Qirtas. Beliau menukil hadis dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengungkapkan kiat agar kita amalin kita yang sekarang nih, zaman-zaman sekarang zamannya susah cari kehidupan, apalagi yang apa? Yang halal, yang banyak, yang diberkahi. Cepat-cepat kita apa? Kerjakan apa yang diperintah oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ada bilang sekali lagi, jangan kedukun, jangan paranormal. Dia aja miskin, dukun aja apa? Miskin, paranormal miskin, berkembang dia. Masa kita ke bawah miskin? Kan mestinya kita lihat ajarannya siapa? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ajarin. Jangan lupa kalau kita bangun malam sebelum subuh. Bangun malam sebelum apa? Subuh. Tidur jangan kemalaman, tidur jam 10, jam 11, kalau tidur jam 2 ya bangun malam, bangun subuh. Agak malam kagak. Bangun bisa jam 10 pagi. Kalah nak ayam keroyok. Nah, kita kalau pengen bangun malam tidur paling lambat jam 10, jam 11 tuh. Tidur tuh paling lambat tuh. Nanti jam 2 bangun, jam 3 bangun, atau paling lambat jam 4 kita bangun. Bangun malam, ambil wudu, kemudian kerjakan salat sunnah 2 rakaat. Niatnya cukup usolli, niatnya cukup usolli. Pas kita mengucapin takbiratul ihram, Allah, niat di hati kita kalimat usolli. Surahnya bagaimana? Rakaat yang pertama, rakaat yang kedua sama surahnya, yaitu yang pertama surah Al-Fatihah, yang kedua surah Ayatul Kursi, dibaca sebanyak 3 kali. Ingatin tuh, pertama surah Al-Fatihah, yang kedua Ayatul Kursi berapa kali? 3 kali. Yang ketiga surah Al-Kafirun sekali. Jadi pertama Al-Fatihah sekali, yang kedua surah Ayatul Kursi 3 kali, yang ketiga surah Al-Kafirun sekali, yang ketiga surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu, dibaca sebanyak 11 kali. Apa tuh ya? Jadi niatnya Allah, niat di hati kita, usolli, cukup udah. Kemudian baca Fatihah sekali, kemudian yang kedua tadi apa? Ayatul Kursi berapa kali? 3 kali. Yang ketiga Al-Kafirun sekali. Yang keempat Al-Ikhlas 11 kali. Rakaat yang pertama, yang kedua sama kayak begitu surahnya. Kelar salam, baca tasbih yang sudah sama-sama kita hafal. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astagfirullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astagfirullah. Baca sebanyak 100 kali. Itu apa gitu? Jangan sekali pengen kayak langsung, kagak ada begitu, tidak bisa. Amalin terus, continue, terus istiqamah. Nanti sedikit-sedikit Allah baik. Allah bukain jalannya untuk mendapatkan rezeki duit yang halal, yang banyak, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalin itu jangan lupa tuh. Apalagi antum yang udah berkeluarga, amali. Jangan dikit-dikit ke dukun, dikit-dikit ke paranormal, minta mbah biar kaya mbah. Dukunnya miskin, minta orang miskin.
Minta oleh Allah yang Maha Kaya lewat jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, habis sembahyang fardu jangan lupa sekali atau banyak tasbih. Ini sama. Ini diamalkan oleh sahib ratib Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu taala anhu wa rahimah. Beliau mengamalkan ini. Beliau mendapat dari gurunya Sayyid Ratib Al-Habib bin Abdullah Sahib Ratib. Apa yang dibaca oleh beliau ba'dal maktubah setiap sembahyang kelas sembahyang fardu dibaca tasbih sekali doang. Tasbihnya bagaimana? Subhana man la ya'lamu qadrahu ghairuhu. Subhana man la ya'lamu qadrahu ghairuhu wa la yablughul wasifuna sifatahu. Kita bilang tuh Subhana man la ya'lamu qadrahu ghairuhu wa la yablughul wasifuna sifatahu. Berkah para Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man la ya'lamu qadrahu ghairuhu wa la yablughul wasifuna sifatahu. Subhana man la ya'lamu qadrahu ghairuhu wa la yablughul wasifuna sifatahu. Subhana man la ya'lamu qadrahu ghairuhu wa la yablughul wasifuna sifatahu. Amal ya, bareng-bareng bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man la ya'lamu qadrahu ghairuhu wa la yablughul wasifuna sifatahu. Lagi Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man la ya'lamu qadrahu ghairuhu wa la yablughul wasifuna sifatahu. Sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man la ya'lamu qadrahu ghairuhu wa la yablughul wasifuna sifatahu. Amal itu baca. Nabi yang menjamin orang yang baca tasbih ini habis sembahyang fardu, yang pertama Allah tentukan Allahu umrah, Allah panjangin umurnya. Panjang umur. Yang kedua aghnahu 'anil nas, Allah bikin dia kaya. Tuh manfaatnya tuh. Pertama Allah panjangin umurnya, cuma kaya panjang doang tak kaya apa? Panjang doang. Panjang tapi apa? Kaya dunia banyak. Nah, amal itu kerjaannya Nabi yang ngajarin, kerjaannya ringan. Tadi tasbihnya Subhana man la ya'lamu qadrahu ghairuhu wa la yablughul wasifuna sifatahu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man la ya'lamu qadrahu ghairuhu wa la yablughul wasifuna sifatahu. Ini yakin nggak? Ini Nabi yang bilang nih. Siapa yang bilang? Nabi yang bilang. Kita mesti amalin, yakinin, karena ini adalah ucapannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bukan orang kaya, kita nggak punya modal lebih banyak, kan begitu urusannya. Kita bos bukan, kemudian komisaris bukan, konglomerat bukan, konglomerat sih iya, bukan konglomerat, kan konglomerat. Artinya kita nggak punya kaya sama sekali. Kita punya Allah yang Maha Kaya. Pengen meraih kekayaan dari Allah Subhanahu yang halal, yang banyak, yang diberkahi. Jalan sudah ada. Dari siapa tadi? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amal itu yang pertama tadi kerjain sembahyang sunnah sebelum apa tadi? Sebelum subuh. Yang kedua tadi habis sembahyang fardu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, baca tasbih tadi Subhana man la ya'lamu qadrahu ghairuhu wa la yablughul wasifuna sifatahu. Jadi bukan sekali langsung apa?
langsung kaya, langsung kaya lagi. Berkali-kali baca terus istiqamah rutin. Ini adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi zikir yang pertama tadi zikrul lisani faqat. Zikir hanya menggunakan apa tadi? Lisan saja. Ini sangat lemah dia punya asarnya, pengaruhnya, sangat sedikit manfaatnya. Yang paling afdal bagaimana? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, qala ulama rahimahullah, afdalu dzikri ma kana bil qalbi wal lisani jami'an. Zikir yang paling utama adalah zikir yang ada di hati dan lisan secara bersama-sama. Jadi waktu kita baca Ratibul Atas, baca Ratibul Haddad, kalau tadi kamu Pak ngaco-ngaco tadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakai sayyidina kagak. Allahumma shalli ala Muhammad. Paling gula naik harganya, Indomie stabil harganya. Mbak tahu pikir-pikir. Baca istighfar jangan ngaco. Dan awal nanti dengerin ya Allah kamu mau begitu tiba-tiba. Bagus kan di demo. Kawin lagi. Oh, kawin lagi. Tenang. Amalin tadi subhanallah. Jadi kita zikir pakai apa tadi? Hati dengan apa? Lisan itu. Ratibul Atas, Ratibul Haddad kita baca. Tapi jangan lupa tadi itu. Lisan kita berucap, hati juga berucap. Kalimat zikir-zikir yang tadi ucapkan tadi dari tasbih, dari a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Antum baca a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Terus tadi jangan lupa lawan zanna tangan di mana nih? Di kepala tuh, jangan lupa tuh. Ini syifa min kulli da. Yang bilang siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang baca lawan zanna kemudian pas baca lawan zanna tangannya di mana? Di kepala. Nabi bilang syifaun min kulli da. Obat dari apa? Segala macam penyakit. Jadi antum jangan lupa waktu baca Ratibul Atas, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Langsung pas lawan zanna pegang kepala antum tuh. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu sampai habis tuh. Dari law anzalna sampai habis. Nabi bilang syifa min kulli da. Bagaimana faedahnya? Lalu kita sebutkan bahwasanya orang yang menyebutkan kalimat zikir tadi, jadi pas a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, lisan berucap, hati juga apa? Berucap tuh. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Terus law anzalna. Jangan lupa ya dia. Tangan di mana ini? Di kepala nih. Ini saya dapat ijazah dari guru saya Kiai Haji Hasan Al-Zahri rahimahullah. Kata beliau demikian. Itu beliau mendapatkan langsung dari guru beliau Syekh Muhammad Yasin Al-Qadari Al-Bakri rahimahullah. Jadi waktu kita baca law anzalna, pegang tangan kita di atas kepala kita, begitu itu. Law anzalna kepala kita law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Ini apa? Syifa min kulli da' itu. Obat dari semua apa? Penyakit kecuali kanker, kantong kering. Gitu. Kalau kanker tadi sebelum bangun kerjain salat sunnah 2 rakaat dari itu yang kanker tuh, khusus kanker tuh, yang kantong kering tuh. Kalau yang pengen dompetnya dibuka nggak habis-habis tadi amalin tuh.
Sebelum subuh kan diamalin. Sembahyang sunnah niat tadi apa? Usolli. Kemudian surahnya sama rakaat pertama kedua, yaitu pertama Fatihah, yang kedua ayat kursi 3 kali, Al-Kafirun yang ketiga, yang keempat Al-Ikhlas 11 kali. Salam kelar, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Baca tasbihnya Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Astagfirullah. Itu buat apa itu? Buat kanker tuh, buat kantong apa? Kantong yang kering, dompet yang kering. Setiap bulan kita pusing, ya Allah. Naik motor belum kelar, handphone KTP digadiin ke tukang makan. Nggak masuk bisa. Makanya yang Nabi suruh apa itu? Amalin, ajarin yang Nabi ajarin, kerjain tuh. Tadi itu di antara tadi itu ya. Jadi waktu kita baca Tadaburatul Atas, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, lisan berucap juga apa? Hati berucap. Pas lau anzalna pegang itu. Nabi bilang orang yang baca kalimat tadi, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, kemudian baca lau anzalna, itu 4.000 malaikat minta ampun buat orang yang baca kalimat tadi. Berapa dulu? 4.000 malaikat. Kita nggak ada 4.000 malaikat minta ampun buat orang yang baca kalimat tadi. Yang baca kalimat A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Law anzalna, terus sampai habis itu. Tadi alhamdulillah yang mimpin tadi agak ngaco tadi itu alhamdulillah. Jelas ya? Jadi kita kalau zikir besok-besok baca Tadaburatul Atas, hadat, zikir di lisan juga di mana? Di hati kita. Inilah zikir yang paling apa tadi? Yang paling afdal, yang paling utama, kata sebagian ulama rahimahumullah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. bersama-sama Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.